नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसम अल्लाह अल फत्ताह, जिसके मानी खोलने वाला, इंसाफ करने वाला, फ़ैसला करने वाला या जज के हैं। कुरान करीम में सूरह सबा की आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल यजमाउ बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्ताहु बैनना बिलहक़्क़ि व हुवल फत्ताहुल अलीम। आप कह दें कि हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान बरहक फ़ैसला करेगा, और वही खूब फ़ैसला करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के इस सिफाती नाम के यूँ तो बेहिसाब मानी हो सकते हैं, लेकिन इल्म इंसानियत में जो दो मानी हैं जो इंसान जानता है, वो खोलने वाला और फ़ैसला करने वाला। जहाँ तक खोलने वाले का ताल्लुक़ है, तो कायनात की हर एक चीज़ को खोलने वाला वही है, चाहे वो इंसान की पैदाइश ही क्यों न हो। इंसान अगर अपनी पैदाइश की तरफ गौर करे, या कोई भी ज़िंदा चीज़ जो माँ के बतन से पैदा होती है, यूँ तो वो नामुमकिन या गैर मुमकिन मालूम होती है, क्योंकि एक बच्चा, उसकी जिसामत और फिर वो जिन रास्तों से होकर दुनिया में आता है, यूँ तो लगता है कि वो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह उसको मुमकिन बना देता है, उस रास्ते में कशादगी पैदा कर देता है। और अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया है कि इंसान को मैंने एक पानी के कतरे से पैदा किया, फिर उसको एक मुकर्रर जगह पर एक मुअय्यन वक्त तक रख दिया, और फिर उसको अंदाज़े के मुताबिक उसको दुनिया में लाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, हम क्या खूब अंदाज़ा करने वाले हैं। गोया कि इंसान की पैदा होने की मुद्दत जो है मादर में, माँ के बतन में, या किसी जानवर की हम मिसाल लें, किसी की मियाद 270 दिन है, किसी की 300 दिन है, किसी की 75 दिन है, किसी की इस तरीके से मुख्तलिफ हर जानवर की है। लेकिन वो उसी वक्त दुनिया में आता है जब उसका इस दुनिया में आना, एक तो उसकी ज़िंदगी बरकरार रहती है, और दूसरा वो बिला शक मुश्किल से आता है, लेकिन वो तवल्लद हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा वक्त तक वो अगर बतने मादर में रहेगा, तो फिर उसका दुनिया में आना नामुमकिन हो जाएगा, या फिर माँ नहीं बचेगी। जहाँ तक कुछ लोग कहेंगे जी वो तो ऑपरेशन से उसको हम निकाल लेंगे। ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है, ये सन 1500 में शुरू हुआ, यानी आज से तकरीबन 525 या 26 साल पहले। उससे पहले ये ऑपरेशन का जो सिलसिला है, बच्चे को ऑपरेशन कर माँ के बतन से निकालना, ये लगभग नामुमकिन था। अगर कहीं किया भी जाता था ऑपरेशन, तो उस वक़्त किया जाता था जब माँ की मौत हो जाती थी, तो फिर उस वक़्त बच्चे को बचाने के लिए माँ के बतन से उसको निकाल लिया जाता था, लेकिन माँ का विसाल हो जाता था, वो मर जाती थी। लेकिन सन 1500 के बाद जो है, ये कामयाबी से माँ भी बच जाती है और बच्चा भी बच जाता है। तो लिहाजा खोलने वाले का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो नामुमकिन को भी वो मुमकिन बना देता है। बज़ाहिर कोई चीज़ नामुमकिन होती है, अंडे के अंदर बच्चा होता है, लेकिन जब वो 22 दिन के बाद मुर्गी उसको कैसे अपनी चोंच से उसको ठोकरें लगा करके उस बच्चे को निकाल लेती है, और उस मुर्गी को ये अक्ल समझ देने वाला भी तो वही है कि जिसने मुर्गी को बनाया और अंडे को बनाया। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम गौर करें कायनात में हर एक चीज़ पर, अगर हम गौर करें, हमें मालूम हो जाएगा कि खोलने वाला कौन है। इस कायनात में रात होती है और फिर सुबह हो जाती है, वो भी यानी तड़का या सवेरा या रोशनी नमूदार होती है, वो खुल जाता है, अंधेरे से रोशनी नमूदार होती है। इसी तरह अगर इसके मानी जैसे कुरान पाक में फ़ैसला करने वाले या जज के हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप कह दें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान बरहक फ़ैसला करेगा, और वही खूब फ़ैसला करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये सूरा सबा की आयत नंबर
26 میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام کا جو معنی ہے یا علم کی بات ہے، یہ انسانوں تک پہنچائی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا، اس کا حساب ہوگا، نیکی کا بھی حساب ہوگا، برائی کا بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف برائیاں ہی ظاہر کی جائیں گی اور نیکیوں کو چھپا دیا جائے گا، نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ظاہر ہوگی اور بڑی سی بڑی نیکی بھی ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ظاہر ہوگی اور بڑی سی بڑی غلطی بھی ظاہر ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے 10 گنا نیکی کا ثواب بڑھا دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کی مثال کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا اس کو اسی ایک گناہ کی سزا ملے گی۔ تو اس طرح قیامت کے دن بندے کا حساب ہوگا، حساب کرنے والا اس کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی یا بڑی سی بڑی نیکی اور بڑی سی بڑی برائی کا بھی حساب کرے گا، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو 3 صفاتی نام آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک تو ہے نا بالحق، الحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور دوسرا ہے فتح یعنی کھولنے والا یا جج یا فیصلہ کرنے والا، اور علیم ہو گیا علم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں، اس کو پوری کائنات کا علم ہے، کیونکہ وہ تو کائنات کا موجد ہے کہ جس نے کسی چیز کو بنایا ہے۔ ایک انجینئر کسی چیز کو بناتا ہے، کسی چیز کو معرض وجود میں لاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پرزہ کہاں پر فٹ کیا گیا اور کس طرح سے اگر تھوڑی سی بھی اس میں غلطی ہوگی تو وہ چیز کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لامحدود کائنات کو بنایا، اور کائنات کی ہر ایک چیز کی بناوٹ کو وہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا فتح الفتح اگر اس کا ورد بھی کیا جائے، اللہ کے ہر ایک نام کا اگر ورد کیا جائے تو اس کے ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، اس کے ہمیں فوائد جو ہے اپنی زندگی میں، اگر اس زندگی میں نہیں تو آخرت میں ہمیں ضرور ان کے فوائد جو ہے وہ ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے ناموں کا ورد کرنے، ان پر غور و خوض کرنے اور نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔